בגדלות. 2 מטר מהבית שלי. וואי וואי וואי. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. וואו. دید فضای غبارآلوده استادیوم شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. Di Markas Besar Islamic Republic of Iran Broadcasting, suasana kerja masih berlangsung normal. Para jurnalis, produser, dan kru teknis sibuk mempersiapkan siaran berita utama malam itu yang akan membahas perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel. Konflik telah memasuki hari kelimanya, ketegangan di seluruh Timur Tengah terasa sangat pekat. Rudal-rudal telah melesat dari kedua belah pihak, memakan korban jiwa dan memicu retorika yang semakin membara. Israel mengklaim serangan-serangan mereka sebagai respons atas gelombang rudal Iran. Di sisi lain, Iran bersumpah akan membalas setiap agresi. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. Di salah satu studio IRIB, seorang pembawa berita perempuan dengan tenang membacakan naskah di hadapan kamera. Suasana hening, hanya terdengar suara monitor dan bisikan teknisi. Ia baru saja memulai segmen berita terkait perkembangan di perbatasan. Suaranya mantap dan penuh otoritas. Tiba-tiba, suara dentuman dahsyat mengguncang seluruh gedung. Boom! Suara itu memekakan telinga, studio bergetar hebat. Kamera bergoyang tak terkendali. Asap dan debu memenuhi ruang studio, menghalangi pandangan. Lampu-lampu sorot berkedip-kedip sebelum mati total. Pembawa berita, yang sesaat lalu begitu tenang, kini terlihat panik. Wajahnya memucat. Ia terhuyung mundur, meninggalkan kursinya dan menghilang dari jangkauan kamera, meninggalkan layar kosong yang dipenuhi asap. Di ruang kontrol, kepanikan pecah. Teknisi dan produser berteriak-teriak, mencoba mengendalikan situasi. جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم بمباران شد. Siaran langsung tiba-tiba terputus.
digantikan oleh tayangan program prarekaman. Laporan awal menyebutkan bahwa gedung pusat IRIB di Teheran telah dihantam setidaknya 4 kali. Israel tidak membuang waktu untuk mengklaim tanggung jawab. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi serangan ini melalui media sosial, menyatakan bahwa IDF telah menargetkan lembaga penyiaran propaganda dan hasutan rezim Iran setelah evakuasi besar-besaran penduduk di area tersebut. Pernyataan Katz merujuk pada peringatan evakuasi yang sebelumnya dikeluarkan Israel, menunjukkan bahwa serangan tersebut mungkin telah direncanakan dengan matang. Sumber-sumber internal IRIB bahkan melaporkan adanya beberapa jurnalis yang menjadi korban. Serangan terhadap stasiun televisi, sebuah entitas sipil, memicu gelombang kecaman internasional. Komite Perlindungan Jurnalis mengeluarkan pernyataan, menyatakan terkejut dengan pemboman saluran TV pemerintah Iran saat siaran langsung. Televisi IRIB kembali mengudara, namun dengan wajah yang berbeda. Studio-studio yang rusak masih dalam perbaikan. Wajah para pembawa berita kini terlihat lebih tegang. Peristiwa ini bukan hanya tentang kehancuran fisik sebuah gedung, tetapi juga tentang pembungkaman suara, meskipun hanya sesaat. Ini adalah pengingat keras tentang betapa rapuhnya perdamaian dan betapa cepatnya eskalasi konflik dapat menyeret semua pihak ke dalam pusaran kekerasan. Serangan terhadap IRIB pada malam itu akan tercatat sebagai babak baru yang kelam dalam sejarah konflik Israel-Iran. Serangan balasan Iran bukanlah serangan biasa. Iran mengerahkan ratusan rudal, termasuk rudal balistik dan kemungkinan rudal hipersonik Fatah, yang dikenal karena kecepatan dan kemampuan manuvernya yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan udara. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai seluruh wilayah Israel. Laporan menyebutkan bahwa Iran menargetkan situs-situs militer dan infrastruktur penting di berbagai kota, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Namun, elemen paling krusial dalam video ini adalah dugaan peretasan sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Iron Dome, dengan sistem radar canggihnya, biasanya sangat efektif. Namun, dalam skenario yang digambarkan, serangan siber yang canggih, yang juga dilaporkan meningkat drastis selama konflik ini, kemungkinan telah melumpuhkan atau mengganggu sistem radar dan pusat komando Iron Dome. Akibatnya, sistem tidak mampu mendeteksi dan mencegat semua ancaman yang datang. Lebih parah lagi, ada kemungkinan misil pencegat Israel sendiri menjadi tidak terkendali dan jatuh di wilayahnya. Kombinasi serangan rudal masif dan gangguan sistem pertahanan menciptakan kekacauan dan kepanikan di Israel. Video amatir menunjukkan dampak serangan di berbagai lokasi. Jutaan warga Israel terpaksa berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Laporan korban jiwa dan luka-luka terus bertambah di kedua belah pihak, dengan kerusakan signifikan pada infrastruktur. Suasana mencekam diperparah dengan serangan yang juga menargetkan fasilitas sipil, seperti yang dilaporkan terjadi pada sebuah stasiun TV di Iran. Dunia internasional menyerukan deeskalasi dan menahan diri dari kedua belah pihak untuk mencegah konflik yang lebih luas. Video ini tidak hanya menggambarkan sebuah serangan militer, tetapi juga sebuah skenario perang modern yang kompleks, di mana kekuatan rudal dan teknologi siber menjadi elemen penentu di medan perang. Eskalasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas regional dan betapa pentingnya upaya diplomasi untuk mencegah konflik yang lebih besar. כרגע נעשית מלאכת הזיכוי שלהם, אנשי פיקוד העורף שנכנסים, עולים ופשוט בודקים שאין